मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता भी चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। যদিও পরেও কলকাতার কোনো একটি পাঁচতারা হোটেলে বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার লঞ্চ করার ব্যবস্থা করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনেমার পরিচালক সহ সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীরা। ট্রেলার চলার কিছুটা সময়ের পর ট্রেলার লঞ্চ করতেই বাধা দেওয়া হয় অভিযোগ করছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী। অনুষ্ঠান বন্ধ হওয়া নিয়ে বিবেক অগ্নিহোত্রী আরও বলছেন, রাজনৈতিক বাধার কারণেই ট্রেলার লঞ্চ করা যায়নি। পরে যখন পাঁচতারা হোটেলে ট্রেলার লঞ্চের প্রস্তুতি করা হয়, কিছুক্ষণ ট্রেলার লঞ্চের পরেই মাঝপথে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বন্ধ করে দেয় কলকাতা পুলিশ, যার ফলে কলকাতায় দ্য বেঙ্গলস ফাইলের ট্রেলার লঞ্চ আনুষ্ঠানিকভাবে করা যায়নি, যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেলার ঘোরাঘুরি করছে।